श्रद्धावान अनसूयस्य शृण्वाद ओपि जो नरः सोऽपि मुक्तसभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। नियमित गीता श्रवण करलेই स्वर्गलोक प्राप्ति হয়। सप्तदश अध्याये तृतीय श्लोक। सत्यानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष जो च श्रद्ध्य स एव स। सत्यानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष जो सत्श्रद्ध्य स एव स। हे भारत, सकलेर श्रद्धा निज निज अस्तित्वेर अनुरूप है। जे जेई रकम गुणेर प्रति श्रद्धायुक्त से सेई रकम श्रद्धावान। गुण तीन प्रकार गुण आछे। केउ यदि सत्य गुणेर द्वारा प्रभावित तार सत्य गुणेर श्रद्धा आसबे, सत्य गुणेर उपासना आसबे, सत्य गुणेर खाबारेर प्रति आसक्तयुक्त हबे, सात्विक मनोभाव आसबे। रजगुणेर द्वारा हले रजगुणेर प्रभावे से कोन देवतार प्रति आसक्त हबे, कोन पूजार प्रति आसक्त हबे, कि रकम काजेर प्रति आसक्त हबे, कि रकम खाबारेर प्रति, सेई रकम कलुषित चेतना तमगुण तारो बर्णना रयेछे। धाराबाहिक बर्णना करा हबे। तबे এই গুণগুলো তো ভগবান থেকে আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে পড়েছি কিভাবে তিনটে গুণ সব সময় আছে। তাই তিন ধরনের শ্রদ্ধা তিন ধরনের পূজাতে রূপান্তরিত হয়। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির ভবতি তাদৃশ। যার যেরকম যেই গুণের লোক সেই গুণের শ্রদ্ধা সেই উপাসনার প্রতি আকর্ষণ, দেবতার প্রতি, যক্ষ রাক্ষস ভূত প্রেতের প্রতি বিভিন্ন ধরনের উপাসনা দেখা যায় সেই তিন গুণের প্রভাবে। এরপর থেকে বিস্তারিত আলোচনা হবে।